পমিলো আছে পমিলা না এটো এটো সলপৰে ওলাই আছে আৰু এটো একদম মৌসুমী আছে নাকফুল লাগা আছে এটো বি ওলাই কেনে আছে এটো নাকফুল লাগা আছে ইমান ছোট দিবি নি ওলাইছিল না এটো তো এক খাসি কৰি কেনে না এটো কান জাত আছে তামুল বি হাইব্রিড লাগা না তামুল তো হাইব্রিড বি পাবো নরমাল বি পাবো এনেকুৱা আছে আছিবি মানুহ বেছি আহি গানা আছে কিনা মানুহ বি আৰু পিকা মানুহ বি বেছি আহি গানা আছে মালিক এটো ৰাপিটো কিমান ওকামতে 1200 দুইটা দিয়ে চুৰা দিনা Hello everyone, welcome back to my another video once again. I aji to Easter Saturday ase, will be moi ini umma bazar dik party ase de, bazar di pusti manokan to bisi to nahi bopla moi bhabna hisab di aji to Easter Saturday ase, will be upai nai khabui lagi to bra moi bi ini chai sai ase de ekbar to pungchi buli ase so guys moi etia pungchi gana ase aro kina manu bi shai gana ase aro pikiri kura manu bi shai gana ase te ajibi tin bi shi phala ase aro yadi nichi di asam braha kan to pui ase ki dekan mas kan noli to ne ki kan na alu kina na tuma dukan to ana to kan yadi pui ase nichi di aro yadi oppo di itu pusti braha kan to so yadi line guna pui ase Malik, itu rapid tu kiman? ওকামতে 1200 Duita dia? Surah dina? tong ase lagi Bisa sundur na? Mangu ya iya enggak ketemu Itu Yemlina. Malik itu gimana sih? 30. Oh, mukuri peach kisumi tadi tu. Ini sih pakai kan aja. Itu loh na. Kita thali loh betul. Itu gimana? Ini. Ah iya. Itu kalau ada bikin mana? Oh itu. Ah, isi kalau saya. Mana?
ইয়াতে বি siblings laga aro full laga to connect ase bhai logoti kiman ki ase ekbar khudi sab etu to China doll ase indoor outdoor sabte lagabole pare etu to rubber plant etu cotton variety ase etu ekta ficus variety etu fiddle leaf ase etu variety khante sob ase na indoor outdoor aro orchid na etu kon sab orchid dendrobium phalaenopsis etu jasmine scented jasmine te bhi olop alag alag variety etu ekta jasmine ase aru ekta dangor etu bhi jasmine ase etu azalea na belgium variety etu aru azalea te apni flush color bhi pai thake etu ase etu lemon pine pencil pine golden pine etu kon sob etu bhi ekta cycle variety ase kichi pal na aru etu kan palm variety ase aru etu ya dibi pisha di doai kon be for dibi explain kore dibi etu dendrobium orchid khane ase ne coconut na nariyol persimmon kiwi aru mosombi orange olai kena thaka na etu sal pura olop ulabo next sal pura besu ulabo aru third sal pura olop besi ahibo mosombi khan etu sal to olop ahibo etu sabo etu pomelo ase pomela na etu sal pura ulai ase aru etu ekdam mosombi ase nagpur laga ase etu bi ulai kene ase etu nagpur laga ase ban chutu dibi ni ulai na etu to ek khasi kori kene na etu kan jat ase tamul bi hybrid laga na tamul to hybrid bi pabo normal bi pabo enuka avocado ase avocado bi ase oi avocado ekta seedling aru layering bi pai aru grafting bi pai yate thaka to aru malik tu ase itu good prani jo etu kan sabo etu saman to sob alag alag pura hai orchid to ekta jaga alag etu hills area pura hai aru food item khan bi alag jaga pura hai kunba to Calcutta pura bi hai kunba to etu season se oil san pot ki ulai etu isa prani thake coconut khan bi andhra pura aru sandalwood etu bi andhra laga bi hai local laga bi hai etu ase kisim hisab te aru pot ki pai etu ami collection kori kene yate to bigai ase ami FSC Fazolali college etu chari jabole rasta te na tate bi farm khuli kene ase main road te Amguri road te Woodland nursing home par kori kene na right side te ase etu ami farm khuli kene ase aru ami yate permanent ase ami yate thaka to 15 years 20 years nisna yate bohi kene amon kori ase acha thank you de amok bhal ase lobi plate kiman 100 ase khali extra likha dibo to do kobotor kiman ase kobotor Chura di 500 ase. chura di 500 sina 450 last. 250 450 last. oh kobotor pisha ni sina So guys, actually meri to moi shopping to kota moi she khorde wapas jai jai ase the. So thank you so much for watching. See you in the next vlog.